vidi ovu dušu. Čoveče. Ništa lepše od mirisa i ukusa domaćeg hleba. Ma ni nalik mu nije onaj u prodavnici. Danas vam donosim jedan veoma jednostavan i lagan recept kako da napravite domaći integralni hleb od samo 4 sastojka, a da pritom ne morate da mesite klasično testo. Sve što je potrebno je da umutite varjačom u činiji, izlijete kasnije u tepsiju, ispečete i dobit ćete ovaj fantastičan, ne samo mirisan, ukusan, već i hrskav hleb. Za pripremu ovog, da kažem, zdravije varijante integralnog hleba, bit će nam potrebno svega 4 sastojka. Ono što je još lepše kod pripreme ovog hleba je što ne morate mesiti testo ni mikserom, ni ručno, već se jednostavno zamesi mekše testo u vangli varjačom, ostavite da nadođe i ispečete. A da bi pripremili ovaj hleb, bit će nam potrebno 900 g integralnog pšeničnog brašna, 10 g suvog kvasa, možete koristiti i sveži kvasac, 860 ml mlake vode i 3 ravne kašičice soli. Krenut ću sa pripremom tako što ću integralno brašno odmah staviti u posudu. Preko dodajem so. Malo ću so sa brašnom ovako samo sjediniti da ne bi kvasac direktno stavila. I suvi kvasac dodajem također preko. I sada ću lagano ovo da dodajem vodu mlaku postepeno i da zamesim testo. Kada sjedinimo ovako sve sastojke, umešano testo ovako izgleda i retko je, nije kao kada pravimo klasičnu onu lopticu od testa, zato kažem nije potrebno nikakvo mešanje. Pokupite sada ovako smesu da bude na sredini. Istresite s varjače višak testa i sada je jako bitno da se ovo testo prekrije, ali da se ne suši. Ja ću koristiti ovu prijanjajuću foliju. Prekriću ovako preko vangle i od gore ću prekriti sa krpom i ovako pripremljeno je potrebno da odstoji na toplom mestu otprilike negde pola sata do 40 minuta u zavisnosti od toplote prostorije u kojoj stoji. Uglavnom svako testo mora stojati na toplom mestu da bi moglo lepo da nadođe. Posudu u kojoj ćete peći hleb možete odabrati sami. Ja pečem u ovoj vatrostalnoj okrugloj, možete peći u onom kalupu za hleb ili pak šerpi. Možete staviti na dno papir za pečenje, ali ja uvek, pošto koristim vatrostalno, ovako stavim malo ulja i premažem ulje i sa strane i preko cijele tepsije. I dole ću posuti samo malo još običnog belog pšeničnog brašna. Naravno, višak ću istresti. Ovako 1 do 2 kašičice, svakako višak istresamo. I trudite se da sa strane također bude brašna kako hleb ne bi zalepio. I taj višak vraćamo u posudu i tepsija je spremna da stavimo testo. Ovo je nadošlo testo nakon 40 minuta otprilike na toplom. I pogledajte kako je testo već lepo sada nadošlo. Sačuvajte ovu prijanjajuću foliju jer će nam trebati da prekrijemo. I sada više ništa ne mesimo. Testo je i dalje mekano kao što vidite i lepljivo. I sada ću ga preručiti u ovu posudu. Možete praviti 2 manja. Ukoliko vam ostane smese, možete napraviti upravo gaonastoj. Jednostavno ćemo sada samo ovako da istresemo testo.
Špatulom ili varjačom samo ovako blago, lagano, bez mnogo pritiskanja, rasporedite testo. Sada ću testo prekriti sa prijanjajućom folijom kako se ne bi sušilo. I krpu neću stavljati od gore kako ne bi pritisnulo testo jer će ono još naknadno da nadođe. Ostavit ću na toplom još 30 minuta otprilike, taman dok se rerna zagreje. Rernu uključite na 200 stepeni da bude dobro ugrijana pre nego što stavimo da se hleb peče. Nakon 20 minuta otprilike kada je nadošlo, možete od gore još sada posuti ovako malo suncokret ili semenke koje imate i želite, a i ne morate, možete preskočiti ovaj korak. Rerna se ugrijala na 200 stepeni i stavljam hleb da se peče oko 40 minuta na 200 stepeni, ali rerna mora biti dobro zagrijana, što će naravno dužina pečenja i zavisiti od jačine vaše rerne. Nakon 40 minuta hleb je pečen. Najbolje je da ostavite hleb da se potpuno ohladi ovako zamotan u krpi. Međutim, ukoliko ste ljubitelji kao i ja hrskavog hleba i vrućeg hleba, onda možete načeti odmah. Korica je hrskava, ali isto toliko i mekana. Savršenstvo. Ono što mi je žao što nikada ne mogu da vam prenesem, a to je miris. Fantastično.